Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la lettre de demande d'autorisation de l'écrit. Bon, je vais lire ce petit texte et je vais expliquer en arabe. Pour lancer votre projet de correspondance, باش تبدا واحد المشروع ديال المراسلة الخاص بك. Vous avez besoin de la salle d'informatique de votre collège. انت محتاج لواحد الغرفة ديال المعلومات في الإعدادية ديالك. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cette espèce. غادي تكتب واحد الرسالة للمدير ديال المؤسسة ديالك غادي يطلب منه الإذن باش تستخدم هاد القاعة ديال المعلومات. غادي ندوزو دابا الجو كومبرون. Premier exercice, souligne les mots-clés dans l'énoncé. قالك غادي تسطر لينا على الكلمات الرئيسية في هاد السياق. Pour lancer votre projet de correspondance غادي نسطرو على projet de correspondance. ها هو سطرنا على projet de correspondance. غادي نكمل لكم القراية باش نشوفوا des autres mots de clés. Vous avez besoin de la salle d'informatique. غادي نسطرو على salle d'informatique. ها هي salle d'informatique de votre collège. Écrivez une lettre au directeur de l'établissement, directeur de l'établissement, dans laquelle vous lui demandez l'autorisation d'utiliser cette espèce. غادي نسطرو دابا على demander l'autorisation. انا سطرت لكم على demander l'autorisation. بون هادو هما لي مو كلي اللي عندنا: projet de correspondance, salle d'informatique, directeur de l'établissement, demander l'autorisation. Ça fait هما هادوك. Deuxième exercice, relève les éléments de la situation de communication contenue dans cet énoncé. قالك غادي تحدد لنا التعابير اللي كاينين في هاد الوضعية. مهم هنا وجدتهم لكم ها هما. l'élève التلميذ c'est le locuteur, le directeur المدير c'est l'interlocuteur, l'objet الهدف demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique طلب إذن ديال استعمال قاعة المعلومات. هذا هو الهدف. المهم هادو هما les éléments de la situation de communication contenus dans cet énoncé. غادي ندوزو لا troisième exercice. Quel type de lettre doit-il écrire؟ قالك إن نوع ديال الرسائل هاد الرسالة مكتوبة. ها هي cette lettre est une lettre conventionnelle. زعما النوع ديالها هو رسالة تقليدية. غادي ندوزو لا quatrième exercice. Pourquoi écris-tu au directeur de l'établissement؟ علاش كتب هذاك التلميذ المدير ديال المؤسسة، علاش كتب له هاد الرسالة؟ كتبها له pour demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. كتبها له باش يطلب منه الإذن ديال استعمال القاعة ديال المعلومات. غادي ندوز لا 5e exercice. À quelle structure ta lettre doit-il obéir? Nomme chaque partie de cette structure. قالك شنو هو الشكل ديال هاد الرسالة اللي كتبتي وعطينا الاسماء ديال هادوك البارتي ديالها ديال الاجزاء ديالها. زعما غادي تسمي كل جزء ديال هاد الشكل. ها هما هاد لا لتر غادي نعطيكم الاسماء ديال الاجزاء ديالها. عندنا lieu et date, coordonnées de limiteur, coordonnées du destinataire, objet, formule d'appel, cours du texte, formule de congé, signature. هادو كاملين خصكم تستعملوهم بالطريقة الصحيحة. ولا ستركتور ديالها كتاخد لا ستركتور دو دوموندي لوتوريزاسيون. هاد لا ستركتور انا نوريها لكم هنايا بحال هاد لا ستركتور اللي هنايا بحال هادي فيها
فيها دات ليو بحال هادي اللي باغا انا الرساله ديالي باغا نكتبها بحال هاد لا ستركتور. هانتوما كيف ما كتشوفوا تما لا دات اي لو ليو، تما لي كوردوني دو ليميتور، تما لي كوردوني دو ديستيناتور، هنا لوبجي، هنايا فورمول دابيل، هنايا كور دو تكست، هنايا فورمول دو كونجي، هنايا لا سيناتور. صافي هما هذا لا ستركتور. غادي ندوزو دابا l'exercice 6 l'exercice pardon l'exercice 7 l'exercice 6. De combien de parties ta lettre se compose-t-il؟ قالك زعما شحال من جزء كتكون هاد الرسالة، شحال الرقم ماشي المهم. هنايا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. نوليو نعاودو الحساب بلي نكونو غالطين. 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8. غادي نكتبوهم ها هما. il se compose par 7 parties. كتكون من 7 ديال الاجزاء. غادي ندوزو l'exercice 7. quel outil de la langue dois-tu utiliser؟ شنو هي الوسيله ديال اللغه اللي استعملنا لا بوليتيس الادب في غادي نستعملو في هاد الرساله ديالنا الادب لا بوليتيس. ها هي لا بوليتيس. غادي ندوزو الويتيام اكزرسيس. quel niveau de langue dois-tu employer؟ قالك شنو هو المستوى ديال اللغه اللي ترسل. اوكي nous utilisons la langue courante. كنستعملوا واحد اللغه اللي بسيطه والجميع كلشي نقدروا نتكلموا معاه بها. في الرساله ديالنا مثلا كان في الرساله العاديه كنتكلموا مع الاصدقاء ديالنا ومع شي واحد قريب لينا. اما في الرساله في لا لتر كونديسيوني كنتكلموا مع نيمبورط كي، كنتكلموا مع اي شخص. اذا كنسميو هاد لا لانغ كورونت. غادي ندوزو جو ميفالو et je respecte la consigne واش احترمتي التعليمات وي او نو. et je respecte la structure de la lettre واش احترمتي الشكل ديال الرساله وي او نو. et je utilisais les expressions de la demande d'autorisation واش استخدمتي التعابير ديال الاذن وي او نو. et je utilisais des mots pour lier mes phrases واش استخدمتي الكلمات باش تربط الجمل وي او نو. et je justifiais ma demande واش بررتي الطلب ديالك للمدير علاش بغيتي تستعمل هذيك القاعه ديال المعلومات وي او نو. المهم غادي نعطيكم هذيك الرساله اللي صوبت لكم باش عاد نقدروا نجاوبوا على هاد جو مي فالو. المهم هي لا لتر اللي كتبت لكم ها هي. طونجي لو 5 سبتمبر 2020. هنايا درت لكم طنجة شهر شتنبر في 5 2020. سمية إلهاني إليف دي كوليج محمد بن عبد الله، تلميذ في إعدادية محمد بن عبد الله. إيميل سمية إلهاني @gmail.com. هذا هو الإيميل ديالها. جي اس ام الرقم 06 25 36 57 64. غادي ندوزو لي كوردوني دو ديستيناتور à monsieur le directeur الى سيد المدير دي كوليج محمد بن عبد الله ديال إعدادية محمد بن عبد الله. objet demander d'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. الهدف هو طلب الإذن ديال استعمال غرفة ديال المعلومات. monsieur le directeur سيدي المدير je sollicite votre autorisation كنطلب منك الإذن d'utiliser la salle d'informatique باش نستعملوا الغرفة ديال المعلومات pour lancer notre projet de correspondance afin de donner à chacun l'occasion d'exprimer son opinion. باش
نصوبوا المشروع ديال باش نصوبوا المشروع ديالنا وباش نعطيو لكل واحد الحق في التعبير عن الرأي ديالو. Et ne vous demandez de autoriser à l'utiliser avant le mois de octobre. وكان نطلبوا منك انك تسمح لينا باش دغيا باش نستعملوا هاد الغرفة قبل من شهر اكتوبر. Et merci pour votre compréhension. شكرا على تفهمك. سمية إلهاني. لا سيناتور هني كنكتبوها. المهم هذا هو النص اللي كتبت لكم. اي جو ريسبكتي لا كونسيني. وي هادو كاملين استعملناهم حنا، اذا غادي نديرو وي على نديرو العلامات على وي. صافي هما هادو. دابا غادي ندوزو الجافون. Relis ton texte et améliorez-le à la lumière de tes réponses et avec l'aide de ton professeur. قالك غادي تعاود تقرا النص ديالك وغادي تحسنوا الا كانت فيه شي حاجه خاطئه بالمساعده ديال المعلم ديالك الاستاذ ديالك. المهم صافي هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه يعجبكم، وان شاء الله لا يعجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو باش تشجعونا، وحاولوا ديروا اشتراك في سبسكرايب ولا ابوني. اللي عنده سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك كيبرك على هذيك الزر الاحمر وكيدير كيفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. علي او ريفوار اي ا دومين ان شاء الله.